بكم سيدي وزير الشباب والرياضة السيد هادي العبد علي، ورحب بكم سيدي الفاضل الأمين العام لوزارة الخارجية، ورحب بكم سعادة السفراء هنا شباب إفريقيا حضورا كريما. مرحبا بكم في يوم الشباب الإفريقي. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this Africa Youth Morning. I want to welcome all the African youth present here today. I want to welcome His Excellency the Minister of Youth and Sports, Mr. Hadi Oulali. I want to welcome the representative of the Minister of Foreign Affairs, all the Algerian government officials present with us this lovely morning. I want to welcome Their Excellencies, the ambassadors of the African and Arab nations present with us this morning. I want to welcome Saleh, the president of the Algerian FCE, the employer organization, and again, a special welcome to all the lovely African youth. Welcome to Algeria. إدارة حلمان ملف التنمية والتنمية المستدامة والاقتصاديات في إفريقيا، لا يفوتني أن أرحب بالسيد رئيس منتدى المؤسسات السيد علي حداد في هذا الصباح التنموي الجميل. بداية النشيد الوطني الجزائري، أرجو من الحضور بالقاعة الاستماع للنشيد الوطني الجزائري. النشيد الوطني الجزائري كما جعل الثورة أو في زكريا الحاج الأستاذ محمد فوزي.
we can all agree the glorious Algerian national anthem. Now, let's all again listen to the African Union anthem, but before that, let's talk a little bit about today. Today we're celebrating the Day of the Africa Youth and how this great continent can use its pivotal youth potential to boost its economy forward and to economically thrive using its important youth force. Ladies? زميلتي الأنبياء، كنا استمعنا إلى النشيد الوطني الجزائري، نمر بالاستماع إلى النشيد الاتحاد الأفريقي. أرجو من الجميع الاستعداد مرة أخرى استماعا للنشيد الرسمي للاتحاد الأفريقي. Ladies and gentlemen, the African Union anthem. نشيد افريقيا هو نشيد الشباب. افريقيا عبر التاريخ منجم الذهبي الذي رآه الغير. افريقيا التحرر، افريقيا الانعتاق، افريقيا الثورات، افريقيا الانسان. افريقيا اليوم هي افريقيا التي نريد، افريقيا عبر رؤيه المستقبليه 2063. افريقيا هي صناعه شبابيه، هي استثمار شبابي. العائد الديموغرافي، الشباب اليوم لم يعد عائقا بل كان استثمارا رابحا لافريقيا. اردنا ان نكون افارقه عبر شبابنا. As I said before, Algeria is today hosting the Africa Youth Day, and we are celebrating the importance of African youth in boosting the demographic dividend, as my dear friend just said in the beautiful Arab language. The youth of Africa is today not considered an obstacle. Today it is the asset of Africa. Africa youth is what Africa uses to get ahead and boost its economy. We all know that Africa is one of the most fastest growing continents today in the world, and Africa celebrates its youth today. It celebrates the role that its youth can play to even make it the greatest continent in the world. ولأننا آمنا في الجزائر أن الجزائر لا تبنى إلا بسواعد شبابها، أيضا إفريقيا لا تبنى إلا بسواعد شبابها. يحضر معنا السيد الفاضل وزير الشباب والرياضة السيد الهادي والتعليم في إطار احتفالية يوم الشباب الإفريقي رعاية كفيلة بفخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة وتنظيم وزارة الشباب والرياضة والشركاء. أدعو بكل فخر معالي السيد وزير الشباب والرياضة السيد الفاضل الهادي والتعليم. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباح الخير عليكم. Bonjour tout le monde. أزول السيدات الفضليات والسادة الأفاضل، السيد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، سعادة السفراء الدول الإفريقية المعتمدة بالجزائر، السيد والي منتدب للشراكة، سعادة سفير دولة فلسطين، ضيف شرف هذا اللقاء السيد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات l'UFCE, le Forum des chefs d'entreprise، السيدات والسادة الإطارات في مختلف
القطاعات الوزارية، إطارات وزارة الشباب والرياضة، أبنائي وبناتي الطلبة ممثلي الدول الإفريقية، ضيوف الكرام، مرة أخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا قبل كل شيء جزيل الشكر وعرفان لكل منظمين هذه التظاهرة لشباب إفريقيا، اللجنة التنظيمية وعلى رأسها السيدة المديرة العامة للشباب وهي مشكورة، وأيضا الشكر موصول للمدير وإطارات وعمال هذه المدرسة للمرافقة وكل التسهيلات. وإن لقائنا اليوم يعد بمثابة مناسبة سعيدة لإحياء اليوم الإفريقي للشباب الذي أطلق عليه هذه السنة شعار الاستفادة من النمو الديمغرافي والاستثمار في الشباب. وهذه التظاهرة تجري فعالياتها تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية المجاهد السيد عبد العزيز بوتفليقة الدائم ورعي السامي للشباب، وهذا عن طريق استغلال إمكانية والقدرات الهائلة لإفريقيا في الموارد البشرية القائمة على فئة الشباب قوة التنمية والتجديد. ومن هذا الباب فإن الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة بخصوص فئة الشباب فإنها تمثل أكثر من 60% من المجموع العام لسكان القارة وأكثر من 40% من السكان الفاعلين. ومن ثم أصبح الرهان المحوري للاتحاد الإفريقي ضمن برنامجه إلى غاية آفاق 2063 تعبئة الشبيبة بصفة فعالة، علما بأن القادة الأفارقة اتفقوا في ماي 2013 على إسراع وتيرة التنمية والتطور والرفاهية لكل أبناء القارة إلى غاية آفاق 2063. واليوم يعود الأمر إلى الشباب الإفريقي للتغيير الإيجابي في إفريقيا باعتباره المحرك الحقيقي لذلك من خلال تكريسه في أجندة 2063 على ما يلي: يتمحور التطور في إفريقيا على الأشخاص بارتكاز خصوصا على قدرات ومؤهلات فئة الشباب والنساء، مع التأكيد على ضرورة إعطاء الأولوية للطفولة وتشجيع المشاركة وإرساء ثقافة الاكتفاء الذاتي لدى الشباب. وإن الجزائر تعتز اليوم بعيشها الكريم في ظل الاستقرار المبني على الوئام والمصالحة الوطنية الذي كرسهما فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. وتعمل الدولة جاهدة على وضع نصب أعينها التكفل بانشغالات الشباب في ظل السياسة الحكيمة في برنامج فخامة الرئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء المجلس الأعلى للشباب واتخاذها جملة من التدابير والقرارات لصالح الشباب كتدعيم التشغيل وإقرار سياسات خاصة بالتمدرس والتكوين والبحث العلمي وتطوير الممارسة الرياضية والترفيه. وحسب الديوان الوطني للإحصاء ستعرف الجزائر عن قريب تعداد إجمالي عدد سكانها ما يفوق 50 مليون مواطن آفاق 2030، وعليه تعمل الحكومة بكل حزم وصرامة برئاسة معالي السيد الوزير الأول السيد حمدو يحيى وتحت القيادة الرشيدة والسامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تنويع الاقتصاد الوطني وتحرير المبادرات لخلق مناصب الشغل للقضاء على البطالة وتلبية كل احتياجات ورغبات المواطنين المتزايدة. وفي هذا النهج تعمل وزارة الشباب والرياضة بكل ديناميكية على بحث برامج تنموية لفائدة الشباب على غرار المبادرة الأخيرة المتمثلة في القافلة المقاولاتية للشباب
التي أعطينا إشارة انطلاقها يوم فاتح من نوفمبر 2017، وهي عملية بالدرجة الأولى إعلامية تحسيسية لمرافقة الشباب الحامل للمشاريع على نطاق واسع. وإن اعتقادنا الراسخ بإسراع وتيرة التحولات الاقتصادية وبسط القواعد التطور الاجتماعي والاقتصادي مع تدعيم الاستقرار على كافة الأصعدة يجعل من قاراتنا الإفريقية ملزمة ومطالبة بترفيه الروح المؤسساتية لدى الشباب. وفي هذا الصدد أتوجه إليكم أنتم ممثلي الشباب الإفريقي للاجتهاد في تجديد قاراتنا، حيث نصب جميعا إلى وضع حد للأفكار المتطرفة والعقيمة، وهذا من خلال توطيد أواصر التضامن والصداقة بين الشباب الإفريقي والشباب العالمي من تم الاقتداء بتاريخنا من أجل بناء مستقبلنا. اسمحوا لي قبل الختام أن أتوجه بالتمنية الخالصة لكل الطلبة الأفارقة ضيوف الجزائر النجاح والتفوق في دراستهم، كما أود بذات المناسبة أن أحيي تحية خاصة طلبة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحاضرين معنا، ومن خلالهم كل الشعب الصحراوي الذي يسعى إلى تحقيق الاستقلال دون أن ننسى الشباب الفلسطيني ضيف الشرف هذه الطبعة، لنؤكد لهم دعمنا اللامشروط للقضية الفلسطينية. وفي الأخير أجدد دعوتي لكافة الشباب الجزائري والإفريقي على السواء لإعادة بعث جسور فيما بينهم من أجل تطوير علاقات الشراكة بينهم وتبادل التجارب في إطار التعاون المشترك الخاص بنشاطاتهم الدولية. متمنين لكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. C'est pour moi un bonheur et un honneur de compter parmi vous aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée africaine de la jeunesse, célébrée chaque 1er novembre de chaque année par l'Union africaine. Une journée placée cette année sur le thème objectif de tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Cette journée placée aussi sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika. Cette journée hautement symbolique se veut comme un repère temporel qui rappellera l'importance du vivier de la jeunesse africaine, une jeunesse épanouie, moderne et désirant se positionner comme acteur central dans la dynamique du développement de l'Afrique. Ce continent qui, de par le passé, a été le terreau de l'humanité et aujourd'hui doit se redéployer pour faire face aux nombreux défis qui l'attendent. Un renouveau générationnel au plan social, une émancipation démographique au plan politique, un développement équitable et compétitif au plan économique et un management responsable des problématiques écologiques. La jeunesse est le seul rempart qui pourra hisser l'Afrique à des niveaux soutenables de développement. Ni ses ressources naturelles, ni son positionnement géographique ne peuvent suffire si ce capital humain et ce levier dynamique que sont les jeunes ne sont pas mobilisés, impliqués et responsabilisés à l'importance de sa participation à la vie politique, économique et sociale de leurs pays respectifs. La plupart des pays africains ont à cœur de parachever le processus de développement basé sur des politiques économiques et sociales équitables et efficaces et ayant pour noyau la jeunesse, les femmes et l'enfance. En votre qualité de leader, vous avez la responsabilité de sensibiliser les jeunes de vos pays respectifs sur la nécessité de leur implication dans la vie politique et économique afin de contribuer à donner un avenir meilleur aux futures générations qui peupleront ce continent. L'agenda 2063 de l'Union africaine ont fait d'ailleurs expressément référence à une Afrique dont le développement est axé sur les personnes, s'appuyant notamment sur le potentiel qu'offrent les jeunes et les femmes.
Et c'est ensemble que nous pouvons atteindre ces nobles objectifs. La solidarité entre les peuples africains et la construction d'un consensus sur un avenir commun les immuniseront contre les assauts, parfois déloyaux, de la mondialisation. J'en suis convaincu que cela est possible, puisque les ressorts sociopolitiques d'une Afrique solidaire sont aussi présents et l'histoire en témoigne. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple de plusieurs de vos leaders, nos leaders, à l'instar de feu Nelson Mandela, dont la vie et l'œuvre inspirent tous les pacifistes du monde, et de notre président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dont l'effort et la sagesse ont ramené la paix aux Algériens et ont cessé l'une des épisodes les plus sanglants de son histoire. L'Algérie, qui fête le 73e anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale, peut être aujourd'hui fière des avancées réalisées au plan du développement politique et socio-économique. Une démocratisation de l'accès à l'éducation et aux soins gratuits, une politique volontariste d'accès au logement et un soutien des plus constants à l'emploi des jeunes et à la création d'entreprises. La réussite de ces politiques essentiellement centrées sur les jeunes ont permis au pays de s'immuniser contre les vents de déstabilisation qu'ont connus d'autres pays. La justice sociale et la participation sont des deux fondements du programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, que nous avons l'honneur de mettre en œuvre avec abnégation et détermination. L'installation prochaine du Haut Conseil à la jeunesse, instance introduite lors de la dernière réforme institutionnelle de notre Constitution, permettra aux jeunes Algériens de réfléchir ensemble sur leur avenir commun et sur les modalités de leur participation au processus de décision politique et de développement économique. Après plus d'un demi-siècle d'indépendance, l'Algérie qui nous a été léguée par les valeureux martyrs, peut compter sur sa jeunesse, hommes et femmes, pour être un acteur déterminé sur l'échiquier régional et international. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, que j'ai l'honneur de diriger, est conscient du rôle transversal qu'il doit jouer dans ce noble chantier. Et c'est la raison pour laquelle nous avions adopté une approche plurisectorielle, globale, qui permettrait de mobiliser le potentiel que constitue la jeunesse algérienne et de la mettre au service d'une économie diversifiée par la libération de l'initiative au profit de tous les porteurs de projets et les compétences nationales. Nous demeurons convaincus que notre rôle en tant que jeunes leaders est important pour la redynamisation socio-économique du continent africain, le soutien à l'entrepreneuriat, la création d'emplois, l'encouragement de l'innovation et l'investissement durable aideront à réduire la fracture du développement qui s'est creusée entre l'Afrique et les autres continents. Vous n'êtes pas seulement l'avenir de l'Afrique, vous êtes déjà son présent. Je salue l'engagement de chacun de vous. Je salue particulièrement les étudiants du continent admis dans nos universités en leur souhaitant plein succès dans leurs études. Mon admiration va également aux représentants de la République arabe démocratique sahraoui et aux représentants des jeunes palestiniens invités d'honneur par leur présence à cet événement, une manière pour eux de participer au combat de leur peuple en recouvrement de leur souveraineté. Il me reste à réitérer mes remerciements à tous les présents et à réitérer mon appel à la solidarité, au partenariat gagnant et des collaborations équitables entre vous tous. C'est à ce prix que nous hisserons l'Afrique au sommet de son développement. Je vous remercie. That was the Minister of Youth and Sports, Mr. Dali, who gave his opening speech for today's celebration of Africa Youth. الشكر موصول لمعالي السيد الوزير وزير الشباب والرياضة السيد الهادي والتعليم. إذا هو حلم إفريقيا هذا الصباح. نحن نعيش على وقع قارة الأم، على إفريقيا شجرة الحياة وعماد هو شبابها، تجربة جزائرية رائدة ورؤية إفريقية واعدة هي إفريقيا اليوم. We just want to reiterate Algeria's pivotal role in supporting youth initiatives. We just want to go back to some of the achievements of the Algerian government, which has always supported youth initiatives by sponsoring youth projects, by establishing a high council for youth,
which will be set up in the near future. The Algerian government, under the presidency of His Excellency the President of the Republic, Mr. Abdelaziz Bouteflika, which event today is sponsored by His High Patronage. Mr. Abdelaziz Bouteflika has always supported youth and has implemented programs ever since he took office to support and encourage youth entrepreneurship and youth innovation and give the chance to young Algerians who have dreams to make them dreams come true and fulfill